Ayun. Yeah! Tang ina mo, MJ. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Carl, mag-post ka, Carl. MJ, mag-post ka. Chumik, ano yun? Huh? Where? Uy, ang puta, may battery yung flashlight. May tao, no? Baka patay. Ang dami naman, hindi pwede. Ay. Siyempre, chinecheck pa yung ano ba? Check pa kung kompleto na lahat. Ano ba? Ano ba? Say cheese, say cheese. Cheers! Ano? Go! Lapitan mo! Lapitan mo! Putang ina nyo, putang ina nyo, putang ina nyo, putang ina nyo, putang ina nyo. Isa lang muna yung gagamit ng flashlight. Okay, sino? Si Carl. Carl, go. Oh! Oh my God, may painting May painting na tayo. Ayun. Okay, let's go. Tang ina nyo, tang ina nyo, tang ina nyo, tang. May mga baterya dito kung gusto nyo. Ah! Anong kukunin? Yan. Ah? Uy, may painting doon! Oli ka, let's go. Hindi nyo kinuha? Hindi. Oo. Hindi yan painting. Ba't ka ba Sigar na ako. Ano to? Ba't may mag... Oh, putang ina mo! Ang tanga-tanga! Wait. Hindi, Ann. Mali! Hindi. Mali! Dapat mag-green! Ayan. Okay. Ayun! Okay. Oh, ako na nag-solve. Pasok ka dito. Smile. Huwag mo sa baba. Smile. Have you seen my daughter? Ala, hide! Hide daw! Ang puta naman! Uy, ang puta! Ay, Gago, ano to? ba't red eyes sira? Ano? What the hell is going on in this place? How would I know? Di ba yan yung lalapit? Hindi naman. Yata. Boom, tarat. Boom, tungin nyo. Mama. Bukas nyo na. Okay na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Okay. Yay!